राज्य सरकार मनमुखी शासन मार्च 5 पंचायत राज दिवस बंद करबा हाय बिजू बाबू अमर रहे बिजू बाबू अमर रहे बिजू बाबू अमर रहे बिजू जयंती पालन न करिबा हाय पंचायत राज दिवस मार्च 5 बंद करिबा हाय सम्मान चलिबो नाई ओडिशार बरपुत्र बिजू बाबूंकर सम्मान चलिबो नाई स्वाधीनता संग्रामी बिजू पट्टनायक सम्मान चलिबो नाई राज्य सरकार मनमुखी शासन चलिबो नाई बरपुत्रंकर सम्मान चलिबो नाई बिजू बाबूंकर अपमान चलिबो नाई अमर रहे रास्ता घाटा लड़ाई हेबो ओडिशावासी को दुख चलिबो नाई रास्ता घाटा लड़ाई हेबो चलो राज्य सरकार हाय राज्य सरकार हाय राज्य सरकार हाय बिजू बाबू अमर रहे प्रभात पुरुषों प्रति अपमान सहिबु नाई प्रभात पुरुष बिजू बाबू प्रति अपमान चलिबो नाई चलो बिजू पट्टनायक अमर रहे बिजू पट्टनायक अमर रहे बिजू पट्टनायक अमर रहे देखु विशिष्ट स्वाधीनता संग्रामी तथा प्रभात पुरुष बिजू पट्टनायक जो जयंती अवसर में पंचायत राज दिवस पालन करा जाउथला। पंचायत राज दिवस रे जेभली भाव में वर्तमान सरकार पंचायत राज दिवस को कैंसल कले जो द्वारा कि बिजू बाबूंकर अपमान केवल नुह सारा ओडिशार जनसाधारण अपमान सारा भारत वर्षर अपमान कारण से गोटे लिजेंड थिले से सारा पृथ्वी रे से विख्यात थिले बिजू बाबू केवल ओडिशार संपत्ति नथिले से भली प्रभात पुरुषंकर जो दिवस तांको उपलक्षे जो करा जायतिला से जो कार्यक्रम अनेक करथिले हम ओडिशा पई एवं अन्य देश पई मते एवं अन्य देश पई भी करथिले। तेणु यही प्रतिवाद रे जेहेतु सेमाने काली सेडा को बंद करथिले पंचायत राज दिवस को कैंसल करथिले तेणु आमे विजंता दल तरफ आज सारा ओडिशा रे समस्त ब्लॉक रे समस्त निर्वाचन मंडल रे आज प्रतिवाद करा जाउची जेहेतु से कार आमर देशर संपत्ति थिले आमर ओडिशार संपत्ति थिले से भलिया प्रभात पुरुष एवं स्वाधीनता संग्रामी अपमान आम सही पारिबुनी बोली आज प्रतिवाद सभा कर। भारतीय जनता पार्टी सरकार को आसला पर संपूर्ण असहिष्णु हो पड़ी बिजू बाबूंकर जो लिगासी से चेष्टा करती बिजू बाबू लिगासी को नष्ट करने जहाँकि ओडिशावासी बिजू बाबूंकर अवदान को भल भाव जानती ये राज्यपाई देशपाई से कौन कर खाली जड़े राजनीतिक नेता नथिले भारत वर्ष बहुत बड़ स्वाधीनता संग्राम पंचायत राज व्यवस्था रे बहुत संस्कार आनी आज पंचायत राज व्यवस्था रे जो माने समस्त प्रकार सुविधा एवं रिजर्वेशन पाई एथिरे बिजू बाबूर अवदान सबुठारु बड़ तांकरी समय मुख्यमंत्रित्व काल में समस्त कार्य हाथ को निया जाइतिला जो द्वारा कि आज त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था भारत वर्ष एक सुदृढ़ व्यवस्था ओडिशा रे परिणत हो जन्मदिन रे पंचायत राज दिवस पालन करा जाई तो छुट्टी दिया जाउतिला एथिरे कहार मध्य कंप्लेन नथिला। भारतीय जनता पार्टी गोटे पार्टी
ଯିଏକି ଅସହିଷ୍ଣୁ ହୋଇ ପଡ଼ିକି ତାକୁ ଛୁଟିକୁ ବାତିଲ କଲା ଏବଂ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଅବମାନନା କଲା। ତାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ନେଇକି ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଏ ରାଜ୍ୟର ଯୁବକମାନେ, ଛାତ୍ରମାନେ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ମର୍ମାହତ ହେଇଛନ୍ତି, ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଭଳିଆ ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରନେତାକୁ ସେମାନେ ଅପମାନ କଲେ ଏବଂ ତାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆମେ ଆଜି ଏଠାରେ ଗଣଧାରଣା ଦେଇଛୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ମହାନ ଜନନାୟକ ତଥା ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ଦିନ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଏ ବର୍ଷ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ସେ ଏଇ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଦିବସକୁ ସେ ବାତିଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି। ଏବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆମେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ ଆମକୁ ଗଭୀର ଆଘାତ ଦେଇଛି। ଆପଣ ସେ ବିଜୁ ବାବୁ ଜଣେ କେବଳ ଯେ ଆମ ରାଜନୈତିକ ନେତା ନଥିଲେ, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଏକାଧାରରେ ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପପତି ବି ଥିଲେ, ଗୋଟେ ବିଚକ୍ଷଣ ପାଇଲଟ ବି ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ରାଜନେତା ତ ଥିଲେ, ତା ସହିତ ସେ ସମାଜସେବୀ ବି ଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଶିଳ୍ପାୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁହନ୍ତୁ, ସେ ଆପଣଙ୍କର ମିଗ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି, ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ମିଗ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣଙ୍କର NTPC ତାଲଚେର, ଏପଟ ପୋର୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ, ଏଭଳିଆ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ OUT, NIT ଏଇଭଳିଆ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଗଢ଼ି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି ଦେଖିବେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିଥିଲେ। ସେ ଏ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ସିଷ୍ଟମକୁ ସେ ଯେଉଁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ, ଯେମିତି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ହେବ ତାରି ପାଇଁ ସେ ପୁରା ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ 33% ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଯେଉଁ ଓମେନ୍ସ କ୍ୟାଟାଗୋରୀର ଥିଲା, ଆଜି ଯେଉଁ ମାଆମାନେ ପଦାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଲାଗି ଯେଉଁ 33%ର ଯାହାକି ଅର୍ଦ୍ଧେକ ମାଆ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଦେଶରେ, ଏଇସବୁକୁ ବିଚାର କରିକି ସେ ପୁରା ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ ରହିଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ପାଇଲଟ ଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ବି ସେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଖ୍ୟାତନାମା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କେବଳ ଯେ ଆମର ଜଣେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ ନେତା ନୁହଁ, ସେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ବିଜୁବାବୁ କିଏ। ତ ଏଇଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କର ଅପମାନ କରିକିରି ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ତାକୁ ଯଦି ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଦିବସଟି ପାଳନ ହେଉଥିଲା ତାଙ୍କରି ଜନ୍ମତିଥିରେ ତାକୁ ସେମାନେ ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଏବଂ ଏଭଳିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ ସେମାନେ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏସବୁ ଗଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପୁଣି ତାଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରହିବ ଏବଂ ଆହୁରି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ବି ଓହ୍ଲାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।